Hello and welcome back to my channel श्री श्री नृसिंहनाथ नेचर कैंप। आपण मानू देखेबी बरगढ़ स्थित नृसिंहनाथ मंदिर व्यू आपण मानू देखौजी। देखंतु एटा एंट्रेंस गेट अछि नृसिंहनाथ टेंपल रो। बरगढ़ स्थित नृसिंहनाथ टेंपल, बरगढ़ नृसिंहनाथ टेंपल बहुत बढ़िया प्लेस। आपण माने निश्चिंत बुलिया आसतु। एटा हरिशंकर रु नियर अबाउट 60-70 किलोमीटर रहिबो। बहुत ही बढ़िया प्लेस आपण मानु देखौ जाइगी वीडियो पार्किंग टी रही देखु। धर्मशाला एपटे मध्य देखु पांथ निवास किपर रही। पांथ निवास गुड़िक बहुत ही बढ़िया प्लेस है। आपण मैंने देखिए नृसिंहनाथ बरगढ़ स्थित नृसिंहनाथ टेंपल मंदिर। गोटे छोटिया मार्केट अच्छी। पिकनिक सीजन देखो आपण मैंने बहुत ही स्कूल कॉलेज रू स्टूडेंट मैंने आसुँच पिकनिक मनैया। बहुत ही बढ़िया प्लेस देखो। मार्केट किपरी मार्केट रे बहुत बड़ मार्केट भी सेपटे अच्छी देखु। नृसिंहनाथ टेंपल एटा दुकान गुड़िक किपरि अच्छी। बहुत गुड़े जिनस छोट पिलांकर खेलना आरंभ कर बहुत जिनस बिक्री होची। देखते ये जगहटी आमर नृसिंहनाथ बोली ओडिया लिखाई आपण मानक बरगढ़ स्थित नृसिंहनाथ मंदिर एटा मध्य गोटे अतिथि भवन कर। बहुत ही सुंदर प्लेस है। आपण माने आसिले ही जानी परिबे। गोटे गछटी अच्छी देखु। बहुत ही बढ़िया सुंदर लगुच गछटी। आप वीडियो माध्यम देखो देखु। देखु हनुमान प्रतिमूर्ति गोटे रही। बहुत ही बड़ हनुमान प्रतिमूर्ति आपण देखो वीडियो में देखु। बहुत ही बड़र प्रतिमूर्ति हनुमान बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। बहुत ही बढ़िया सुंदर जगह है। आप देखु बहुत ही बढ़िया प्लेस है। कितने सुंदर दिखुची। आपण मानक भितर जाइए मु व्यू देखो। आपण मानक बाहर व्यू देखौली। आपण मानक वीडियो स्किप न करी आपण माने वीडियो एंड पर्यंत रुहतु। आपण मानक बहुत सुंदर पैलेस सॉरी सुंदर प्लेस रो व्यू देखेबी। भल भल प्लेस रो देखो। एठी
ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟଟିକି ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ସାରଥୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଅତି ବଢ଼ିଆ ରଥ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସରସଜ୍ଜାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କିପରି ସରସଜ୍ଜାରେ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଏପଟୁ ରୁଟ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବେ। ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆପଣ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ନୃସିଂହନାଥ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଛି। ନୃସିଂହନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର, ବରଗଡ଼, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମହାଭାରତର ଥିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟଲି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମହାଭାରତର ଷ୍ଟୋରିରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଥିଲେ ବହୁତ ଉପରୁ। କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି, ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଛି ନୃସିଂହନାଥ, ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନୃସିଂହନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଝରଣାର ଭିତରର ଭିୟୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ମନ୍ଦିରଟି ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଝରଣାଟି ଆସିଛି। ନୃସିଂହନାଥ ବରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ନୃସିଂହନାଥ ଟେମ୍ପଲ।
ଝରଣାଟି ପୁରା ତଳୁ କିପରି ଯାଇଛି ବୁଲି ବୁଲି ଝରଣାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଝରି ଝରି ଯାଇଛି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୃସିଂହନାଥ ବରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖଉଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ କିପରି ଜାମ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର। ମୁଁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି। बाबू रे, ए बाबू କିପରି ପରିବେଶରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। दादा आगे उठो आगे उठो आउरी ए उठो ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है, आपण मैंने देखु निश्चिंत रूप से एंजॉय करंतु जगह टी।